bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. San Culo de Bacolod, Santa Cruz de Mayo 2026, ginpatagayon. Yaring report. Nangin madinlagon sa pagpanguna sang San Culo de Bacolod Foundation Incorporated ang nagtakup nga Santa Cruz de Mayo 2026, isa ka Marian devotional kag cultural celebration nga nagatingob sang faith, heritage, artistry and community participation nga sentro sa syudad sang Bacolod sang Mayo 16. Ginsuguran ini sa isa ka misa sa San Sebastian Cathedral nga nagdugay sa isa ka oras kag 30 minutos. Pagkatapos ang misa, nagplastar na ang bilang mga partisipante para sa patigayunon nga prosesyon sa ruta sa Dalan Lacson, liko sa South Capitol Road, pakadto sa Ayala Malls Capitol Central. Pagkaabot sa Ayala Malls, didto naman ginhiwat ang pagkorona sang Blessed Virgin Mary, Our Lady of Fatima. Tinutuyo sang Santa Cruz de Mayo nga liwat buhion kag padayunon ang spiritual kag cultural legacy sang tradisyonal nga Santa Cruz de Mayo samtang ginasalida ang kinaadman kag pag-isa sang mga Negrense. Kaupod sa patrol, kadeli Stephen Sangrador, kadeli Kayla Susada, kadeli Joey Ann Batikan, ako naman si kadeli Jimmy Salvano para sa balita malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.